করবো না। কেন? আজকে তো আমাদের ফুল সজ্জা। না, মা বলেছে বিয়েটাকে যতজনের সাথে যা করেছিস করেছিস, কিন্তু বিয়ের পর কারোর সাথে এসব আর না করতে। আসমানি তোর বুকের ভেতর বাঁধতে চাই রে ঘর, তুই ছাড়া এই জগৎ মাঝে আর সকল। ও সে যৌবনে জ্বালা মিঠাই না রে মরে কুকায়া, ও সে যৌবন জ্বালা মিঠাই না রে মরে কুকায়া, পুরা জামার কাছে আমায় বাবা। ससुराल में दामाद की इज्जत सबसे ज्यादा क्यों की जाती है? अरे क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो महान आदमी है जिसने उनके घर के तूफान को संभाल रखा है। जानू, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। वो क्या जाने मन? तुम्हारे अलावा ना मेरे और 2 बॉयफ्रेंड है। अबे यार बस इतनी सी बात, तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ। एक लड़की मुझे तरपा तरपा के मारना चाहती थी, लेकिन नहीं मार सकी। फिर वो नया तरीका अपनाई, हमसे शादी कर। যে ছেলে ছেলে খায় সেই ছেলেরা মেয়েদেরকে পছন্দ করে না। আমি তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? এবার এসএসসি দিয়েছি। কি পড়ালেখা করো নাকি সারাদিন এই প্রেম প্রীতি নিয়ে গবেষণা করো, কোনটা? बुझी ना अलग से पूछ लो चाहे गवाए चांद तारे हैं, न समझो अजनबी सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं मोहब्बत से। ওই শুন, কি বল? তোর পেটটা না খুব সুন্দর। তাহলে তোর কি? না, একটা কথা বলবো? বল। আমার বাচ্চাটাকে রাখবি তোর পেটে? জুতা দেখেছিস? হ্যাঁ, কুত্তা জানোয়ার, তোর বাপকে বলবো দাঁড়া।